Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Apa sih lagunya semalam? Robib lagunya apa? Qala Muhammad. Muhammadun kok junit lagu semalam apa? Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa وآله المستقبلين شرفا وأستعين الله في أفي مقصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ مجازي وتبسط البذل بوعد منجزي وتقدير بغير سخط فائقة ألفية بن معطي وهو بسبق هائز تفضيلا مستوجب ثنايا جميلا والله يقضي بهبة وفرال وله في درجة الأخيرة كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل حرف الكلم وحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤام بالجر والتنوين والندى وآل ومسند للاسم تمييز حصل بتفعلت وآتت ويفعل ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشام ومضي الأفعال بالتمييز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه هو اسم النحو صاه وحيهال والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدرك الشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضارئا إن علي من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفوت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسقنا ومنه ذو فتح وذو قصر وضم كأين أمس حيث والسكن كم والرفع والنصب جعالا إعراب الاسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسور واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمير وارفع بواو وانصبن بالالف واجرر بياء ما من الاسماء صف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه ينظر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا لليك جاء أخو أبي كذا اعتلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمثمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبي يجر وانصب سالم جمع عامر ومذنب وشبه ذين وبه 20 وبابه ألحق والأهلون قلوا علنا منعليون وأرضنا شذ والسنون
بابه ومثل عين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما سنية والملحق بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتا وآلف قد جمعا يقصر في الجر وفي النصب معا كذا أولى والذي اسما قد جعل كأذرعة فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحات ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يكو بعد الرد واجعل لنحوي يفعلا النون رفعا وتدعين وتسألون وذفها للجزم والنصب سما كلم تكوني لترومي مظلما وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكرما والأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه وكذا أيضا يجار وأي فعل أخير منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالألف نوي فيه غير الجزم وأدي نسبك ما كيدع يرمي ورفع فيه منوي والرفع فيه منوي واحذف جزم ثلاثهن تقضي حكما لازما. habis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. An-nakiratu wal ma'rifatu. Ini bab tentang isim nakirah umum wal ma'rifah tertentu. Jadi kalau kitabun itu nakirah, apapun bentuknya yang namanya kitab disebut nakirah. Tapi apabila dibuat alif lam al-kitabu, nah itu khusus karena dibuat al-kitabu. Alif lam mim zalikal kitabu. Zalika al-kitabu. Berarti ini kitab, berarti Al-Qur'an. Selama dibaca kitabun itu umum. Nakiratun adapun isim nakirah qabilu al yaitu bisa menerima alif lam, mu'athiron hal keadaan memberi bekas. Artinya apabila dibuat alif lam memberi bekas kepada ma'rifah. Aw waqi'un mawqi'ama qadzukir, atau menempati akan tempat apa yang telah disebutkan. An-nakiratu adapun isim nakirah ma yakbalu al wa tu'athiru fi ta'rifu sesuatu yang menerima iakan al wa tu'athiru fi ta'rif dan memberi bekas padanya alif lam itu kepada ma'rifah. Wakun mauqiyama yakbalu al atau menempati di tempat apa yang diterima oleh al. Misalul awwali contoh nakirah yang menerima al. Rajulun itu nakirah umum laki-laki. Taqulu fihi engkau katakan pada itu rajul menjadi ar-rajulu, menjadi ar-rajul tertentu laki-lakinya. Fa'al fir rajuli maka adapun al yang ada pada kalimat ar-rajul tu'athiru fi ta'rifah yaitu memberi bekas padanya akan ma'rifah yang asalnya umum menjadi khusus. Farajulun nakiratun maka kalimat rajulun yaitu isim nakirah liannau yakbalu al karena bahwasanya bisa menerima al.
tu'athiru fi ta'rifa, memberi kas padanya akan ma'rifah. Wa mithalu al, dan contoh al la tu'athiru ta'rif, yang tidak memberi bekas kepada ma'rifah. Al fi zaidi, al yang ada pada kalimat az-zaidi, wal hasani dan hasani. Alaman, keduanya adalah alama menjadi nama. Jadi az-zaid nama, al-hasan menjadi nama. Itu akan memberi bekas. Kenapa? Karena zaid itu sudah nama seseorang. Hasan nama seseorang, dibuat oleh pelam al-zaid, tetap ya al-zaid, maksudnya tidak mempengaruhi. Wa mithalu tsani, contoh yang kedua, dzu bi makna sahibin. Dzu maknanya sahib, artinya mempunyai. Fadzu nakiratun, maka dzu adalah nakirah. Liannahu waqi'un mawqi'a sahibin, karena bahwasanya si dzu menempati tempat sahib. Si sahibin yakbalu al, menerima al. Jadi kalau diartikan sahibun menjadi nakirah apabila bisa menerima al. Sedangkan edzunya kadang mau menerima al. Jadi kalimat edzu itu tidak bisa dibuati al. Al-dzu kadang mau. Tapi kalau dimaknai dzu sahibun, akhirnya sahibun menjadi nakirah karena bisa menerima al lah. As-sahibu misalnya. Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadi wa indawabni wal ulami walladhi. Dan selainnya, selain nakirah, ma'rifatun yaitu isim ma'rifah. Kahum seperti contoh hum, wadi dan dzi, wa hinda dan hindun, wa bani dan ibni, baidopat lawan yang mutakallim, wal gulam dan al gulam, walladzi dan alladzi. Wa ghairun nakirati ma'rifatun, selain nakirah ngarannya ma'rifah. Wa yasitatun, yaitu ada 6 isim ma'rifahnya. Pertama kahum, seperti hum, isim domir, ismu domirin, isim domir. Wadi ismu isyaratin, wa hindun ismu alamin, wa ibni isim mudhaf, wal gulami ismun al muhalla bi al, walladhi ismu mausulin. Wallahu a'lam. Nakiratun qabilu al mu'athira awaqi'un mauqi'ama qadzukira. Baca Bapak Budiman. An-nakiratu wal ma'rifatu. An-nakiratu qabilu mu'amisra. Qabilu al. Nakiratun qabilu al. Nakiratun qabilu al mu'asira. Awaqi'un mauqi'a ma qad zukira. An-nakiratu ma yaqbalu al wa tu'asiru fihi wa tu'asiru fihi ta'rifa fihi ta'rifa awaqi'u ma'at awaqi'un mauqi'a ma yatabalu al misalul awwali rajulun taqulu fihi ar-rajulu fa'al fir rajuli tu'asiru fihi ta'rifa farajulin nakiratun li'annahu yaqbalu al tu'asiru fihi at-ta'rifa wa misalu al
la tu'asiru ta'rifah al fi zaidi wa fi zaidi wal hasani alaman wa misalu sani zu bima'ana sohibin fatu nakiratun al li'annahu waqi'un mawqi'a sohibin yakbalu al. Muhammad Rafiq. Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadhi wa hinda wa bani wal ghulami wal ladhi wa ghairun nakirati ma'rifatun wa hiya sittatun kahum ismu dhamirin wadhi ismu isyaratin wa hinda ismu alamin wa ibni ismu mudhafin wal ghulami ismul muhalla bi al walladhi ismu mausulin. Junaidi, an-nakiratu wal ma'rifah. Nakiratu qailu al Nakiratun qabilu al mu'attira au waqi'un mawqi'a ma qad dzukira. An-nakiratu ma yaqbalu al wa tu'athiru fi ta'rifa aw waqi'un mawqi'a ma yaqbalu al. Misalul awwali rajulun takunu fihi ar-rajulu fa'al fi rajuli. Kalau rujul itu kaki, kalau rajul itu laki-laki. Jadi yang benar tuh ro-nya fathah. Fir rajuli tu'athiru fi ta'rifa ya. farajulun nakiratun li annahu yaqbalu al tu'athiru fi ta'rifa wa misalu al la tu'athiru ta'rifa al fiz zaidi wal hasani alaman wa misalu tsani du wa ma'na sohibin fadu nakiratun li annahu mawqi'a sohibin yaqbalu al. Muhammad. Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadi. Wa hinda wa bani wal ghulami wal ladhi wa ghairun nakirati ma'rifatun ya wahiyya sittatun kahum ismu dhamirin wal ismu isyaratin wa hinda ismu alamin wa bani ismu mudhafin wal ghulami ismul muhalla bi'al walladhi ismu mausul. Jadi nakirah itu kada balik lam, sedangkan yang balik lam ngarannya ma'rifah. Yang paling ma'rifah
tidak ada bandingnya, yaitu kalimat Allah. Jadi Allah itu adalah Ismul Jalalah, nama yang agung, nama yang besar. Jadi kalau utamanya orang yang paling ma'rifah nama adalah Allah Dzul Jalali wal Ikram. Imam Sibawaihi itu ahli nahwu. Dia masuk surga bukan karena ibadahnya, bukan karena dermawannya, bukan karena ngarang banyak kitab, bukan. Yang dinilai oleh Allah, Imam Sibawaihi mengatakan Allahu a'raful ma'arif. Allah itu adalah yang paling dikenal. Makanya dia masuk surga. Takoni ulama setelah di alam barzakh, datang seorang ulama, apa amalan pian sehingga mendapat kedudukan yang paling tinggi? Beliau yang menanya apakah dari ibadahnya, dari mengarang kitab banyak. Lalu Imam Syafi'i menjawab ketika dalam mimpinya, aku diberi keistimewaan oleh Allah, diberi kedudukan yang tinggi karena mengatakan Allahu a'raful ma'arif, Allah yang paling ma'rifah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an wa amana bil Qur'an, jama'na ala al iman bi rahmatika ya rahim ya rahman. Amin.